অন্ডাল ব্লকের খামদরায় কাউটিল্যা স্মার্ট স্কুল উখড়ার উদ্যোগে স্পোর্টস ও কালচারাল কার্নিভাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে স্কুলের প্রিন্সিপাল রঞ্জু মিশ্রা বলেন, স্কুলের পক্ষ থেকে প্রথমবার বার্ষিক স্পোর্টস প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা শিশুদের প্রস্তুত করছি যাতে তারা যে খেলায় আগ্রহী সেই খেলায় ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, মোট 15টি খেলাকে অনুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং স্কুলের সমস্ত ছাত্রছাত্রী সব খেলাতে অংশগ্রহণ করেছে। ন্যাশনাল লেভেলের পাওয়ার লিফটার সীমা দত্ত, আর্মির সুবেদার অরুণ পণ্ডিত, গণেশ বাদ্যকর, স্কুলের প্রিন্সিপাল ব্রিজেশ শর্মা এবং রঞ্জু মিশ্রা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অন্ডাল থেকে অজিত মিশ্রা, রিপোর্ট নিউজে। শুধু সবথেকে বেশি ভালো লাগছে তোমাদের মধ্যে প্রচন্ড এনার্জি আছে। আমি অনেক together and clap. किसी भी खेल में या लड़ाई में हार या जीत नहीं होती। We have with us Mahindra sir. I would request sir to please come on stage. एनुअल स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स है, उसके लेके क्या बोलते आज स्पोर्ट्स है। हम लोग को फर्स्ट हम लोग का एनुअल स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने बच्चों को तैयार किया है ताकि बच्चे अपने जो भी इंटरेस्टिंग गेम है उसके लिए आगे बढ़े। हम लोगों ने ज़्यादातर अभी रेस और बास्केटबॉल वगैरह यूज किया है इसमें, लेकिन आगे चल के और भी हम लोग जब हम लोग का ग्राउंड वगैरह होगा तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे। नहीं, लॉन्ग जंप हाई जंप अभी हम लोगों ने नहीं रखा है इस वक्त। टोटल यहाँ पे 15 गेम्स है। ऑल स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटेड इन दिस गेम। यस। स्कूल के बारे में क्या बोलेंगे? कौटिल्य स्कूल के बारे में यही बोलेंगे कि हम लोग का अभी तक संघर्ष चल रहा है। आगे हम लोग और बड़ा एफिलिएटेड स्कूल चाहते हैं ताकि आगे बढ़ के हम लोग और बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित कर पाए, ओवरऑल उनका डेवलपमेंट कर पाए। बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी फील्ड में आप लोग वर्क करें, किसी भी फील्ड में आप लोग मेहनत करें, सब में कामयाबी हासिल करें, पूरे ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें। रंजू मिश्रा। बच्चों को समय दे रहे हैं स्पोर्ट का लेकर क्या बोलेंगे? मुझे जितना मालूम है सबसे नमस्ते, मैं सीमा दत्ता चैटर्जी, इंटरनेशनल पावर लिफ्टर गोल्ड मेडलिस्ट। एक्चुअली आज एक चैंपियनशिप है, ये फैक्ट 3 दिन का चैंपियनशिप है, भगत सिंह स्टेडियम में हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इधर आने का एक ही उद्देश्य लगेगा, वो है इतना जो बच्चे जिसका एनुअल स्पोर्ट्स डे है और इसको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो भी है ये है एक्चुअल फ्यूचर। আমরা সবসময় জানি যে ছোট বাচ্চাদেরকে যদি আমরা আগামী ভবিষ্যতে ঠিক রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলে এরাই একদিন খুব বড় একটা জায়গা তৈরি হবে এবং এরাই আমাদেরকে বড় বড় জায়গা থেকে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের মেডেল নিয়ে এনে দেবে। তাই এদের সময়টাই মানে আমাদের অ্যাকচুয়াল উদ্দেশ্য, এদেরকে আগে সময় দেওয়া। তো আজকে আমার খুব ভালো লাগছে কৌটিল্য স্মার্ট স্কুলে এসে, যে এত বাচ্চাদের মাঝখানে থেকে এবং এদের যে বাচ্চাদের যে কালচার, যা স্মার্টনেস, যা এনার্জেটিক এবং যেভাবে এদেরকে তৈরি করছে এখানকার টিচাররা,
রিয়েলি খুবই আমি প্রাউড ফিল করছি এখানে এসে। বলছি আজকের বাচ্চারা তো বেশি মোবাইলে ফেলে কি বলবো? মোবাইলে সময় দিচ্ছে, আমি মোবাইলটাকে খুব বাজে বলবো না, কিন্তু যে কোনো জিনিসের একটা ভালো দিকও আছে, একটা মন্দ দিকও আছে। যদি আজকে আমরা এআই যখন এসে গেছে, আমরা যে জিনিসটা স্ক্রল করব, মানে একটা ভালো যদি প্লেয়ার হতে হয়, সেই প্লেয়ারকে কিভাবে ভালো করে নিজেদের প্র্যাকটিস করতে হবে, কিভাবে খাওয়া দাওয়ার উপরে আত্মসংযম আনতে হবে, কিভাবে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে, মোবাইলে সেইটুকু দেখুন।